Yan o mga boss, nakuha namin. Owner. C240 makina. Yan o. Stainless lahat. Flooring lang hindi. Yan. Ayan o. Nakamags. Yan yung makina niya o mga boss. Tuyong tuyo. C240 makina. Ayan o. Stainless lahat. Flooring lang yung hindi. Ayan. Walang lusaw yan. Pati flooring wala. Pati chances. Yan. Nakamags. Stainless lahat. Yan. Baka gusto nyo. Buo mga boss. Yung pangatak namin. Oh. Atakin namin yan. Ayan. Yung pangatak namin. Oh, mga boss. C240 makina. Stainless lahat ng body.